Halo, minasan, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 nanti. 今回は、今度の日曜日8月25日に行う、ジャパネシアの交流会発表会について説明したいと思います。Kali ini acaranya diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya. 今回はですね、日本時間午後6時から、またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まず、インドネシアの参加者の名前の、形式について説明します。Untuk peserta dari Indonesia setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di display ini ya, contoh ini. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grupnya berapa, garis bawah, terus nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti yang ada di display ini. Lalu untuk moderator mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti yang ada di contoh yang tertulis di sini ya. 次に日本の参加者の名前について、説明します。日本の参加者の参加型はこの4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにしてマイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は名前の前に JP という文字を書いてアンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者は、名前の前に章という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後に、インドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。また、SNS のアカウントを共有したい方は、どうぞ、そのアカウントの名前を、名前の後に書いても OK です。はい。ぜひ、教えてください。Hai, selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang tertera di sini minasan ya. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus ada sesi diskusi di breakout room ya. Terus ada sesi presentasi hasil diskusi dan terakhir penutup. Lalu di bagian sebelum penutup itu akan ada evaluasi dulu minasan ya. Jadi apa namanya di bagian evaluasi itu para peserta bisa cerita kesulitannya seperti apa. はい。次に交流会の流れですけれども、流れはだいたいこんな感じですね。まずオープニングがあって、そして、発表会があります。そして、まあちょっとだけ質疑応があって、その後グループディスカッションを行います。その後、ディスカッション結果発表っていうのがあります。そして、終わる前にちょっと反省会をやりたいと思います。何が難しかったのか、何が大変だったのかということをぜひ話していただきたいと思います。で、その後もう終わります。終了。その、なんていうんですかね、反省会の後に、イベントを終了となります。はい。で、次は発表会ですけれども、発表したい方がいらしたらですね、ぜひ
声をお書きください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい6分、7分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表の、ご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nanti kalau ada yang mau presentasi, silakan minasan bisa menghubungi saya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa saja boleh. Yang mudah untuk minasan aja nggak apa-apa ya. Asalkan temanya itu berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Terus presentasinya nggak usah panjang-panjang, pendek aja nggak apa-apa. Sekitar 7 menit itu udah cukup ya. Ayo minasan, coba ya. Kalau mau coba presentasi silakan hubungi saya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya minasan. Ya, nanti setelah presentasi, setelah ada sesi tanya jawab sebentar, nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta ini bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. はい。次に交流会について説明します。発表会があって、その後、ちょっとだけ質疑応答があって、その後ですね、交流会に入ります。で、この交流会の時に参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各ブレイクアウトルームにモデレーターさんがいます。で、モデレーターさんと参加者の皆さんはインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。で、次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意いたしました。あくまでも参考ということで、ぜひ見てください。途中でやっぱり他のテーマで話したいっていう気持ちがあったら、ということがあったら、ぜひ、他の話題で話しても OK です。この6つの話題はあくまでも参考までにぜひ見てください。はい。まず、簡単な自己紹介ですね。これはしないといけないですね。簡単な自己紹介でお願いします。時間があまりないので、はい。簡単でお願いします。そして、次の話題は、最近美味しいと思った食べ物、飲み物は何ですかという話題です。そして、インドネシア人、日本人のデートを教えてください。どこに行くのか、何をするのかっていうのをインドネシア人、日本人はどうやってデートをするのかを教えてください。そして休みの日は何をしますかという話題です。その後は、ペットの話です。ペットを飼っていますか？もしペットを飼っていたら、そのペットを飼って大変だなと思うことは何ですかということをぜひ教えてください。最後に、最近インドネシアまたは日本の学生は、小学生、中学生、高校生は何をして遊びますかという話題です。ぜひ皆さん教えてください。はい。Selanjutnya saya jelaskan mengenai tema pembicaraan pada saat diskusi kelompok ya. Kami sudah siapkan 6 tema ya seperti yang ada di sini, tapi ini hanya sebatas referensi minasan ya. Jadi kalau minasan mau ngobrol dengan tema yang lain itu silakan boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak tema-tema yang ada di sini itu tidak mengikat ya. Jadi silakan bebas saja kalau mau ngobrol tentang hal yang lain ya. Tapi sebagai referensi ya kalau siapa tahu ada yang bingung ya mau ngomongin apa ya gitu. Nah ini bisa 6 tema ini bisa jadi referensi. Yang pertama adalah silakan perkenalkan diri minasang ya secara singkat aja karena waktunya nggak banyak.
Terus tema yang kedua adalah mengenai makanan dan minuman ya. Apa makanan dan minuman yang kalian pikir enak ya akhir-akhir ini ya. Terus yang ketiga, kasih tahu dong ngedate-nya orang Indonesia atau Jepang tuh gimana sih? Nah, perginya kemana sih kalau ngedate? Terus ngapain sih? Ya, silakan kasih tahu ngedate-nya orang Indonesia seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah apa yang kalian lakukan waktu liburan? Nah, ini silakan. Cara menghabiskan waktunya seperti apa? Ngapain ya? Kasih tahu ya. Terus tema selanjutnya mengenai hewan peliharaan nih. Minasang punya nggak hewan peliharaan? Terus kalau punya, kira-kira apa sih susahnya pelihara hewan? Ya, kasih tahu ya. Terus yang terakhir adalah akhir-akhir ini pelajar ya, anak SD, SMP, SMA di Indonesia atau Jepang itu mainnya ngapain sih? Main apa sih gitu ya? Coba Minasang kasih tahu ya. Oke. Terus, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, walaupun ada banyak tema pembicaraan, tapi tema-tema tadi itu tidak harus dibicarakan secara urut, tidak harus dibicarakan ya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati atau di luar tema yang tadi juga boleh. Jadi diingatkan sekali lagi bahwa Minasang ini boleh pakai bahasa Indonesia atau Jepang, bebas aja ya. Misalnya kesulitan dengan bahasa Jepang ya, silakan pakai bahasa Indonesia. Kalau pengen latihan gitu ya, bahasa Jepangnya, saya udah belajar pengen latihan bahasa Jepangnya nih, itu juga boleh, silahkan ya. Jadi bebas aja. Asal coba perhatikan keseimbangannya ya, supaya orang Jepang juga bisa merasakan manfaatnya. Oh, saya bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia nih. Terus minasan juga bisa merasakan manfaatnya. Oh, saya bisa latihan bahasa Jepang nih gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dapat manfaatnya gitu ya. Nah, terus nanti kalau ada kira-kira ada peserta yang kayaknya nggak bisa ikutan ngobrol nih ya, susah gitu. Nah, minasan bisa apa namanya coba ajak ngobrol aja ya. Oke, terus saya ulangi lagi bahwa bisa ngobrol di luar tema yang tadi ya. Itu oke banget.はい。先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。はい。興味のあるテーマから話してもいいです。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも OK です。インドネシア語まだ難しいと思ったら日本語を使ってください。ゆっくり話してください。はい。まあ、言葉は自由にぜひ使ってください。そして、例えば会話についていけない人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。どう思いますかとかですね。あと、さっきも話しましたけれども、別のテーマで話したいときは、どうぞ、ご自由に話してください。OK。次に交流会の後ですけれども、ディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、この、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。まあ、みんなで発表するっていうのもいいです。はい、発表の内容はディスカッションの時の、簡単な、ディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語、または日本語で OK です。時間あまりないので簡単なもので、簡単なまとめで OK です。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Jadi, silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Minasan boleh presentasi pakai bahasa Indonesia ya, atau mau pakai bahasa Jepang juga boleh. Karena waktunya juga nggak banyak, minasan presentasinya sederhana aja ya, minasan. まあ、発表の仕方として、まず、一般のやり方ですけれども、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。でその後、ディスカッション結果を、発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いはこういうところと、こういうところですという感じで簡単に発表していただければと思います。はい。Urutan presentasinya adalah pertama, jadi kalau minasan bingung presentasinya gimana ya? Pertama perkenalkan diri dulu, saya siapa. Terus kenalkan nama anggota timnya siapa saja ya. Lalu silakan presentasikan hasil diskusinya.
untuk isi presentasinya yang gampang aja ya. Misalnya ya, perbedaan sekolah dasar di Jepang dan di Indonesia adalah A, B, dan C. Atau perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu. Gitu aja minasan, yang gampang aja ya. Oke. Terus saya akan jelaskan mengenai sesi evaluasinya. Jadi kalau semua udah selesai, nah nanti saya akan adakan sesi evaluasi sekitar 15 menit minasan. Di sesi ini minasan bisa cerita ya tentang kendala yang dialami ya. Tadi bagian ini susah nih gitu ya. Atau bagian ini saya nggak paham apa ya maksudnya gitu ya. Silakan minasan bisa cerita dengan bebas ya. Perasaan di hari itu juga boleh. Awalnya, waduh takut banget, tapi ternyata setelah ikut, bisa seru banget gitu ya. Bisa cerita seperti itu juga. はい。で、最後に、反省会をやりたいと思います。まあ、反省会は15分ぐらいやりたいと思います。反省会で参加者の皆さんは、交流会でここ難しかったなとか、ここ理解できなかったなというところをぜひ教えてください。話してください。何でもいいです。ぜひ自由に話してください。こうした方がいいんじゃないかなとか、そういう、なんていうんですかね、こう、ご意見もぜひ聞かせてください。何でもいいです。OK。はい。Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan hari ini, kali ini, minasan ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan minasan bisa hubungi saya ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar ya, bisa. Terus bisa juga bikin network jejaring ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemuan gitu ya. Itu oke banget. Terus perlu dipahami bahwa bicara dalam bahasa asing itu memang susah minasan ya. Apa namanya? Karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau misalnya minasan belum bisa banyak bicara, itu nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ikut acara ini juga udah oke banget minasan ya. Semangat. はい、説明は以上ですけれども、不明な点がありましたら、ぜひご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができるということを期待しております。このイベントの後にですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で話すっていうのは、いろんな知識が必要ですので、本当に難しいと思います。なので、今回、そんなに話せないなという気持ちがあったらですね、もう気にしなくていいです。大丈夫です。気にしないことも大事です。このイベントに参加できるだけでももう素晴らしいことだと思いますので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。